अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और आज हम बनाएंगे मिडल ईस्ट की मशहूर डिश फलाफिल और हमस। इस अरेबिक डिश को हम बनाएंगे घर की बहुत ही आम और सादा चीज़ों से। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे फलाफिल को जब क्रीमी क्रीमी हमस के साथ खाया जाता है ना, तो इनका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बल्कि यूँ समझ लें कि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम फलाफिल का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप सफ़ेद चने रात को भिगो दिए थे और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 अदद चॉपर की ज़रूरत। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप ये काम ब्लेंडर जार में या खूंडी डंडा के अंदर भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 अदद स्मॉल साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली ही काट लिया है। तकरीबन 5-6 लहसुन के जवे शामिल कर लेंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे नमक, और ये है तकरीबन 1 टीस्पून। फलाफिल को अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर डाल लेंगे खुश्क धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने भून के पीसा है। ये है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए 4 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। वैसे ये तीखे नहीं होते। अगर आप इसका ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहते हैं ना फलाफिल का, तब तो आप इसको ऐड ना करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तीखा चाहते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, तब आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, लेकिन इन मसालों से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे, बस बैलेंस ही रहेंगे। लीमू शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। और फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया, और ये इस रेसिपी का बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है। सभी इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, सवाए हरी मिर्च के, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है चॉप, यानी बारीक कर लेना है आपने, जितना भी हो सके, लेकिन बिल्कुल आटे की तरह से नहीं बनेगा ये, ना ही आपने इसको बनाना है। ये हल्का दरदरा सा ही रहेगा। चॉपर को मैंने एक बार खोला है, इसको दीवारों से अलग करूंगी और फिर से हम इनको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। अब चॉप करने के बाद आप देखिए किस तरह का मिक्सचर रेडी हो गया। हल्का दानेदार सा है। और अब हम एक स्कूप की मदद से एक साइज लेते रहेंगे इस मिक्सचर का, और इसके साथ हम बोल बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से लंबे भी बना सकते हैं, लंबी शेप भी दे सकते हैं, आप नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे या जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि आपका फलाफिल अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा और खुल रहा है, तब आप इसके अंदर 1-2 टेबलस्पून या टीस्पून बेसन के भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अब कर लेना है फ्राई, और फ्राई के लिए आपने ऑयल को मीडियम गरम करना है। यानी अब आप डालेंगे ना इसके अंदर जब, तो ऑयल को इतना गर्म होना चाहिए कि इसके बबल बनने लग जाएं, तभी ये एकदम से बाइंड होगा। और जब ये थोड़े से सेट हो जाए ना, आपको लगे कि कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तब आप आंच को थोड़ा सा कम कर दें ताकि अंदर तक कुक हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमने इसके अंदर कच्चे चनों का इस्तेमाल किया है, तो हमने कच्चे चनों को अंदर से पकाना भी है। इनको फ्राई करने के लिए आपने कम से कम 6 से 7 मिनट देने हैं, ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएं, ऊपर से अच्छे से कुरकुरे हो जाएं और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। टोटल 2 कप हमने चने भिगोए थे। 1 कप के हमने बना लिए फलाफिल, जो माशाल्लाह से कितने सारे बनकर तैयार हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और 1 कप का हम बना लेंगे हमस। तो हमस के लिए हमने चनों को बॉईल कर लेना है। फलाफिल के अंदर कच्चे चनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमस के लिए उसको बॉईल कर लिया जाता है चनों को। दोनों चनों को हमने कम से कम 12 घंटे देने हैं भिगोने के लिए, ठीक है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे फलाफिल तैयार हुए हैं। आपने भी इसी तरह से फ्राई करने हैं। तो इनको करते हैं साइड पे और अपना अगला स्टेप करते हैं। तो हमस के लिए हमें चाहिए होंगे सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून भर के, और इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। असल में हमें हमस के लिए पहले ताहनी पेस्ट तैयार करनी होती है, जिसमें इस्तेमाल होते हैं सफ़ेद तिल और जैतून का तेल। तो ये जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल इस रेसिपी में बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी सब जो है ना, वो घर की आम चीज़ें ही इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। तो ये देखें, ये हल्के फुल्के से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, कलर इनका हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे।
چلیں جی بلینڈر جار میں ڈال کے ان کو ہم گرائنڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل بھی اس کے اندر اتنا ہی شامل ہوگا جتنے کہ آپ کے پاس سفید تل ہوں گے۔ تو 2 ٹیبل سپون میں نے سفید تل لیے تھے، 2 ٹیبل سپون ہی اس کے اندر اولیو آئل شامل کریں گے۔ دونوں کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے بلینڈ، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کس طرح کا مکسچر تیار ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ہماری سوس بنی ہے۔ اسی کے اندر ہم ڈال لیں گے اب 1 کپ ابلے ہوئے چنے، یعنی 1 کپ میں نے بھگوئے تھے تو یہ پھول کے پک کے بوائل ہو کے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 3 عدد ہم اس کے اندر لہسن کی کلیاں شامل کریں گے اور 1 ٹی اسپون لیمن جوس ایڈ کر دیں گے۔ اس کو ہم بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے، لیکن ابھی یہ تھک ہے، یہ دیکھیں اس کو ہمیں فلفی بنانا ہے، سافٹ بنانا ہے۔ اس کے لیے میں شامل کروں گی اس کے اندر آئس۔ آپ اس کے علاوہ حسب ضرورت اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر سے بلینڈ کریں گے، اور اب دیکھیں ہمارا یہ ہمس کتنا زبردست فلفی سا کریمی سا تیار ہو گیا ہے۔ چلیں اس کو ہم سرو کرتے ہیں۔ کتنا فلفی اور مزے کا لگ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے جیسا کہ مڈل ایسٹ میں بنایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو بنا لیں گے، اس کے اندر ایک شیپ سی دے دیں گے اور اس میں ہم پور کریں گے اولیو آئل، جو کہ اس ریسیپی کا بہت ہی خاص جز ہے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اندر ڈال لیا اور پھر ہم اس کی ہلکی پھلکی سی ڈیکوریشن کریں گے۔ تو اس میں میں لگا لوں گی منٹ لیو، یا آپ دھنیے کا پتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کشمیری لال مرچ کے ساتھ اس کی ہم ہلکی پھلکی سی گارنشنگ کر لیں گے اس طریقے سے۔ اچھا میں نے فلافل میں دھنیے کا استعمال کیا ہے، لیکن اوریجنلی اس میں پارسلے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پارسلے اویلیبل ہو تو آپ وہی استعمال کریں، اس کے ساتھ زیادہ زبردست فلیور آئے گا۔ تو اس ریسیپی میں آپ نے چھوٹی چھوٹی سی 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ چنوں کو بھگوئیں گے تو اچھا ٹائم دے کے بھگوئیں گے، اور جب آپ ان کو بوائل کریں گے نا آدھے چنوں کو ہمس کے لیے، تو ان کو اچھا آپ نے بوائل کرنا ہے۔ فرائی کرتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فلافل کو آپ نے اچھا ٹائم دے کے فرائی کرنا ہے۔ تو چلیں جی دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا فلافل اور ہمس تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی شاندار سی زبردست سی ریسپی ہے۔ جو لوگ تو یہ کھاتے رہتے ہیں نا مڈل ایسٹ میں، وہ تو اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کو بنا کے ٹرائی کرنا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ کتنی مشکل ریسپی ہے، یہ اس میں کیا استعمال ہوتا ہے اور کیا استعمال نہیں ہوتا، اور یہ کتنا زیادہ ٹائم لیتی ہے بنانے میں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے آسان سے طریقے سے یہ فلافل اور ہمس تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی مزے کا کرکرا سا اور ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو چلیں جی اگر آپ کو ہماری آج کی زبردست سی کرکری سی ریسپی اچھی لگی ہو تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔